Halo guys, Assalamualaikum. Hayu makan yuk. Kali ini aku mau makan lidah sapi guys, lidah sapi mercon. Ada lalapan timun direbus guys sama kol mentah tuh guys. Aduh, besar sekali ya guys. Gimana makannya nih ya guys? Ini 1 kilogram guys. Hayu makan yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kita cobain dari sini dulu lidahnya guys. Bismillah. Empuk sekali guys. Enak sekali guys. Panas guys. Tuh guys, empuk sekali guys. Tuh guys.
Minum dulu guys. Pedas. Guys, lembut sekali guys. Minum dulu guys. Terus nasinya udah habis guys. Nanti mau nambah nasi lagi ya di belakang layar ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.